Sementara itu, Republik Islam Iran melayangkan peringatan keras kepada Israel setelah serangan intensif yang menargetkan wilayah Dehiyeh di Beirut, Lebanon. Juru bicara Markas Pusat Hatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagari, menegaskan pihaknya siap meluncurkan serangan mematikan ke jantung wilayah pendudukan jika agresi tersebut terus meluas. Bismillahirrahmanirrahim. Rejim متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Agresi Amerika Serikat ke Iran mulai menekan kemampuan cadangan amunisi strategis Washington. Namun di tengah kekhawatiran menipisnya stok senjata Amerika Serikat, Presiden Donald Trump justru mengklaim persenjataan rudal Iran kini tinggal 22%. Ia bahkan tetap percaya diri bahwa stok persenjataan Amerika Serikat masih lebih dari cukup. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali sesumbar jika kekuatan persenjataan rudal Iran telah berkurang dan hanya tersisa 22% saja. Hal ini disampaikan Trump dalam sesi wawancara dengan media NBC pada Sabtu waktu setempat. Menurutnya, selama konflik berlangsung, fasilitas produksi drone, peluncur rudal, dan area manufaktur persenjataan Iran sebagian besar telah dihancurkan. AS juga mengklaim bahwa persenjataannya masih mumpuni untuk kembali memulai agresi. We're supercharging our defense industrial base so that we're building 2x, 3x, 4x the munitions very soon to ensure that all of our O plans are properly funded throughout the world. So our ability to recommence if necessary is, we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe because of how we balance exquisite and more plentiful munitions. Namun, pernyataan itu berbanding terbalik dengan analisis baru dari Center for Strategic and International Studies CSIS di Washington yang mengungkapkan persediaan amunisi utama AS justru telah berkurang hingga ke tingkat yang sangat kritis akibat agresi ke Iran. Butuh waktu sedikitnya 3 tahun untuk memulihkan persediaan 3 sistem utama, yakni rudal jelajah Tomahawk, rudal Patriot, dan pencegat THAAD. Permintaan dari Ukraina dan sekutu AS lainnya disebut mempersulit upaya pemulihan. Menurut laporan tersebut, AS telah menembakkan ribuan rudal Tomahawk ke Iran dan diperkirakan butuh waktu hingga akhir tahun 2030 untuk sepenuhnya memulihkan inventaris seperti sebelum agresi. Sejumlah serangan balasan rudal dan drone Iran dalam beberapa waktu terakhir juga menunjukkan Teheran masih memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan ke kawasan Teluk, termasuk ke pangkalan militer AS di Kuwait dan Bahrain. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa Iran telah membuktikan diri mampu menghadapi salah satu kekuatan militer terbesar di dunia dengan persenjataan yang mumpuni. أعتقد أن العالم أجمع قد فوجئ. لم يكن أحد يتوقع وبالنظر إلى الضربات التي وجهت إلينا أن نمتلك القدرة على الرد الفوري، والأهم من ذلك أن نستطيع الصمود والمقاومة لمدة 40 يوما. هذا الأمر ليس فيه أي مزاح. أن تقف
في وجه أكبر قوة في العالم والمجهزة بالسلاح النووي وإلى جانبها قوة مسلحة أخرى مثل الكيان الصهيوني أن تقف صامدا لمدة 40 يوما ثم تجبرهم في نهاية المطاف على طلب المفاوضات وطلب وقف إطلاق النار. لقد تحدثت مع الكثير من وزراء خارجية دول المنطقة وخارجها واستخدموا تعابير لافتة جدا. Agresi yang berkepanjangan tak hanya menguras persediaan persenjataan strategis milik AS, namun juga menelan biaya yang sangat besar. Sampai di titik manakah AS mampu bertahan jika agresi masih ingin terus dilanjutkan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.